Okay, first presentation slide. Just follow the slide dan listen the explanation lah. Lepas tu kita akan ada sesi untuk demo dan kita main sendiri we play together Okay, my name is Kamri Amba from Faculty of Civil Engineering and Built Environments. Okay, today we're going to introduce Quizzes platform. So which is quite interesting, which is fun, easy. I think we can engage a student while they are almost play with their handphone while we doing our lecture. Okay, okay, for engage them within our lecture session. I think quizzes we take the part. Okay, sesi ini mungkin ada yang dah pernah guna quizzes mungkin ada yang belum guna. Jadi saya combine lah untuk beginner dan intermediate. Intermediate ni pun taklah level advance sangat, cuma ada features yang baru diperkenalkan oleh quizzes. Sebelum ni quizzes ni dia very straightforward, menggunakan multiple choice answers. Jadi yang terkini dia ada lebih sikit lah. Jadi kita akan tengok selepas ni lah. Okay, why quizzes So kenapa kita nak guna quizzes sangat ni? Okay, first online web quizzes, which is we not require student to install any apps. Jadi kita masuk sama ada menggunakan phone ke komputer ke laptop ke, kita dah boleh play. Okay, interact with a student via dia smartphone, tablet, laptop. Okay, create fun and enjoyment. Jadi kalau pelajar ni biasa kalau dengar quiz dia akan rasa sedikit kerisauan, kegusaran tapi bila ada elemen gamification ni dia lebih fun lebih suka Okay, next, easy to monitor their progress. So biasanya kalau kita buat quiz secara konvensional we distribute papers. Okay, we ask student to answer our questions. But we don't know how they perform, how they progress in answering our quiz. But within the quizzes, kita dapat monitor siapa dah separuh jawab, siapa dah selesai jawab, siapa masih lagi tak complete answer the question. Jadi kita dapat monitor secara real time. Next, no more cheating. Ini ada part-part yang kita boleh kawal, kita boleh setting supaya peluang pelajar untuk meniru dikurangkan ataupun susah sukalah pelajar ni nak mencari ruang. Pelajar, our student is very smarter. Okay, they can manipulate anything. Tapi platform quizzes ni memberi kita satu kelebihan. Ada beberapa setting yang kita boleh buat, pelajar suka untuk cuba meniru lah. Okey, ini satu kelebihan yang ketara. Bila kita buat soalan, ini fokus kepada multiple choice. Markah terus diberikan secara automatik dan kita boleh download. We can download, we can export the result into, dia dah sedia dalam Excel document, Excel sheet. Okay, we just extract lah. Kemudian kita, of course kita kena key in lah, dia tak boleh terus export sebab boleh juga kita nak export kepada TCIS dalam SAS tu, tapi kita kena buat kerja lebih sikit lah, kita kena customize dia punya column sebagainya, tapi itu saya ingat agak leceh sikit lah. Kecuali kita ada student sampai 200-300 mungkin kita boleh guna option tu lah, tapi kalau sekadar student kita, if you have an about 30 student or 60 student, okay, I think easily we can key in one by one. Okay, how to use the quizzes. Okay, ni flow dia. Tak perlu buat apa-apa lagi, tengok slide saja. Lepas ni kita akan buat demo dan practical lah. Okay, go to quizzes.com. Ini penting sign up as a teacher. Jangan sign up as student lah. Sign up sebab kita ni lecturer ataupun kita ni teacher. Okay, then kita create lah. Atau kita develop question kita, soalan macam mana kita nak buat, soalan kita nak bangunkan.
Kemudian terus kita dah completekan dia punya proses ni, kita dah boleh launch ataupun terus main dengan pelajar kita lah kalau kita nak buat pada ketika itu. Okay, ini proses dia. Kita biasa gunakan kita punya email. Biasanya email Google ataupun email universiti pun. Saya tak kisah nak guna apa ni personal ataupun universiti punya email, tak kisah, boleh mana-mana. Okey, kita pilih kita punya position kita. Ini flow untuk kita buat soalan. Ini soalan kita dah ready. Kemudian kita akan start, dia akan pergi tunjuklah code dan juga address to join the quiz. Okay, ini flow dia, jangan buat apa-apa lagi. Ini flow dia. Okey, ini saya nak tunjukkan dia punya features yang terkini lah dalam quizzes. Sebelum ni kita ada multiple choice sahaja. Tapi terkini kita ada checkbox, maksudnya kita boleh buat soalan dan pelajar tick lah soalan ni dikatakan betul. Kemudian fill in the blank, kita buat soalan, kita kosongkan. Okay, what the answer within that blank. Okay, kita boleh buat poll dan open-ended. Ini macam kita boleh tulis jawapan yang lebih panjang. We can ask student to write the sentence, to give full definition whatsoever lah. Okey, ini cara kita nak create quiz. Ini kita akan pergi sesi praktikal. Kemudian kita simpan quiz kita. So kita boleh letak gambar kalau kita nak. Dan kita pun pergilah untuk play dalam masa tertentu ataupun kita boleh assign untuk masa yang selanjutnya. Okey, saya rasa itu saja untuk part slide untuk kita faham perlu untuk gunakan quizzes ni. Okay, saya ingat kita akan pergi kepada sesi untuk praktikal. Tapi sebelum saya pergi sesi praktikal, ada tak apa-apa soalan? If you have any question to ask, if anything, if you don't understand or you have any question to ask. Okay, sebelum kita pergi praktikal, you have any other question? Okay, I think all ready, ready and understood. Okay, we're going to play. Okay, sesi untuk mulakan permainan quiz ni, better gunakan handphone. Boleh juga gunakan laptop, boleh. Tak kisah. Cuma kalau guna handphone, kita lebih boleh lihat secara jelas perjalanan quizzes yang kita buat masa untuk kita buat dalam sesi kelas kita lah, atau kita nak buat sendiri kat mana-mana lah. Sebab dia ada peranan pelajar ataupun peserta ataupun mereka yang join quiz boleh lihat soalan pada handphone masing-masing, jawapan pun boleh pilih kat handphone, dan display. Biasanya kalau saya buat quiz, saya akan display pada whiteboard, pada screen play lah. Kalau Kahoot, if we using Kahoot, okay, there is some lacking. Biasanya Kahoot ni soalan di displaykan pada screen. Kita buat presentation kat screen. Jawapan, the answer is on our handphone. Jadi dekat screen handphone tu ada jawapan je. Itu Kahoot. Tapi quizzes ni soalan dekat handphone, our question in handphone and our answer also in our handphone. Okay, the screen in our lecture hall tu hanyalah untuk monitor progress. Jadi dia tak macam Kahoot lah. Okay, for that I will start our session today to play the live session. Okay, masing-masing boleh gunakan handphone ataupun laptop masing-masing. Okay, kat sini saya display dia punya code game. Jadi pergi kepada quizzes, quizzes sama ada nak type dekat Google pun boleh. Quizzes, type je quizzes. Dia double Z. Join a game. Okay, jangan sign up, hanya klik join a game. Okay, guna handphone ke guna apa tak salah.
Okay, bila kita join a game ni, dia minta kita masukkan kod, masukkan kod. Kod ni lah yang saya display tadi. Okay, ni kod dia. Saya akan share kod ni dekat WhatsApp group. Okay, saya rasa semua boleh masuk join apa ni game ni untuk kita lihat secara live macam mana kita we have our experience, our own experience. Okay, we have already 2 members. Okay, for the total participant today we have 34. Okay, we have 10. Okay, 16, 17. Okay, 20. So we have some more. Okay, anyone? Okay, we are still waiting our peserta to join live session for playing quizzes. Okay, I have two set of different set of quizzes question today. The first one straightforward, multiple choices. Okay, the second one, I design mix between multiple choices, fill in the blank, and others kind of the features. Okay, we have 24. Yeah. Okay, anyone join quiz? Okay, you can refer also to the WhatsApp group. Kalau terlepas sesi penerangan, join WhatsApp group. Okay, we have 24. Okay, boleh kita mulakan sekarang ataupun siapa-siapa lagi nak join? Oh, ada soalan Icon game boleh tukar. Apa maksud icon game tu? Kalau kita punya avatar tu biasanya dia auto set Kalau avatar ataupun icon individu tu dia auto set Tapi kalau gambar untuk quiz kita boleh tukar Tapi avatar tu biasa dia automatic generate Setakat ni lah saya tengok dia automatic generate. Tapi kalau gambar quiz, masuk quiz tu kita nak assign sebagai gambar apa. Jadi kita akan ada banyak list quiz kan nanti kan kalau kita buat. Jadi biasanya gambar quiz tu kita boleh tukar, tapi avatar ataupun ikon untuk peserta biasanya tak boleh dia dah set. Okay, we have 26 Okay, we're going to start now Boleh ke? Can select a team. Boleh. Kita boleh select team yang kita nak Cuma sesi ni saya tak pergi kepada untuk create soalan lagi Kita hanya nak practice. Kita nak main. Macam mana nak rasa main quizzes tu supaya bila kita buat dengan student kita faham lah. So we have some experience, little experience. Okay, soalan pertama ni mungkin agak susah untuk staff baru. The first question I think quite tough to
new stuff to answer, but you still can learn or knowing our alma mater. Okay, tak apa, kita tengok macam mana nanti. Okay, kerana pasal lama ni mungkin tak ada masalah ni, senang sangat. Okay, we just going to have a fun. Okay, we start now. Those who late, you can still join using this code. Still can join. Okay, I start now. Okay, one more thing. You can turn off your voice or turn down your volume. If you find the volume is quite noisy, you can turn down your volume. So here I just display the monitoring progress of all participants. Okay, you can see for those answering wrong or answering right, normally for right or correct answer is taking green color. For those who answering incorrect, they put red color. Okay, never mind. You just answer the question. It's okay. It's okay. No problem. Oh, ada yang dahsyat. Some participants already completed the question. Some still not give any feedback or not answering any question. And this is how we monitor our progress to our student activity. Okay, sorry to our international colleague. I designed the question in Malay because I not thought that we have some participants, international staff. Sorry for my not preparing full question in English version. Okay, while doing the quizzes, you can set your own setting, or you can very strict or linear. If you want to strict, you just told the student, okay, our quiz within 5 minutes. Okay, you have your setting time 5 minutes. After 5 minutes, you can stop the quiz. You just end the game. You see here, end the game. If you have to put some extra time to student, okay, just spend 1 or 2 minutes more, and then still alert student. I'm going to stop the student, counting down. Maybe we can do counting down 5, 3, 4, 3, 2, 1. Then we stop the game. Okay, so far we have some others colleague still not answering any question. I don't know why. Okay, no problem. Okay, some progress very good, complete the questioning. Okay, also we can look the performance for overall our participant or our student. In real case, our student as well. Okay, how accurate the performance regarding the level of the question. Kalau accuracy dia tu melebihi 50, saya rasa soalan tu tak susah. So if the score less than 50, I think the question is quite tough to our student. But soalan ni
dia represent untuk performance semua Jadi tak perlu strict sangat lah kalau if let's say we have score here accuracy of overall student like 40 or 30 something we consider our question quite tough lah to student to answer with the high score. So during marking maybe we have a moderation of the mark saya biasa buat macam tu lah. Tapi kalau skor dia ni melebihi 60 ke atas, if the accuracy of the total performance more than 70, I consider lah that is answer effect to any student Okay, we have already completed. I don't know these 3 members still not answering what the problem. Okay, I will stop the game. Okay, I will end the game. Okay, when I start click end the game, no one can continue to answering You already finished or completed for the playing quiz Okay, here sometimes I give a session to monitor or to show student what the question and the correct answer Okay, I shown what kind of the question or how many student get correct. Saya biasa buat revision macam ni untuk kenali ataupun kena pasti jika ada mana-mana soalan yang tidak boleh dijawab dengan betul oleh 100% pelajar. Let's say we have some question tak boleh, pelajar tak boleh nak jawab soalan tu dengan tepat. Jadi kita beri markah bonus lah macam ni 5 soalan tak kalau biasanya saya buat 10 within a 10 question there is one question all student cannot answer correctly. Jadi sangat tak fair lah untuk kita kata soalan tu tak ada markah lah sebab tak sebenarnya kita kena agak lenient lah. Okay, soalan tak apalah kita bagi bonus lah. Itu saya punya konsep Okay, kita dah selesai untuk quiz yang pertama. So quiz yang kedua ni agak general sikit pengetahuan am pengetahuan umum. Okay, yang ini ada campur-campur sikit kot. Soalan yang kita kena isi tempat kosong dan sebagainya Okay, next we move to other type of the quiz. Okay, ini kod dia lain sikit berbeza dengan tadi. Okay, sila ambil kod ni untuk join quiz yang kedua. So we're going to have a different experience experience to play for this session Okay, boleh tak sesiapa yang on mic off sekejap? Saya nak tengok soalan ada soalan ni dia tanya berapa minit boleh set. Okay, nanti masa sesi kita develop question saya akan tunjukkanlah kita cuba berperbagaikan masa mengikut tahap soalan We can assign for each question with different allocation of the time di default soalan quizzes ni biasa dia akan default 30 second. But some question to be quite tough, okay, we consider to extra more than 30 second or up to 1 minute, 2 minute up to us Okay, yang ni okay, tak dapat access sebab connection slow. Okay, better gunakan handphone untuk play quiz tablet boleh, laptop boleh, tapi lebih mudah untuk kita gunakan handphone Okay, we have 22
participant yet. Okay, siapa-siapa yang masuk lewat sikit. Okay, sekarang kita tengah live bermain dengan Quizizz platform. Okay, untuk join sesi permainan Quizizz ni, to join this Quizizz session, please go to Google, just type Quizizz. Quizizz ni ejaan dia Quizz, dia lain sikit. Join a game, tak payah sign up join a game, masukkan kod dah boleh masuk sebagai peserta lah. Kita ada sound effect buat masa ni menarik juga ni. Okay, we have 24, but looking at our participant today, we have 51. Okay, tolak penceramah. Okay, 49 49 participant. For the dashboard join Quizizz only 24. Okay, siapa-siapa nak join lagi? Masukkan kod game Saya dah share kod game dekat WhatsApp group, or you can see my presentation live now. Okay, just go to the Google, just type, I demo again Go to the Google, just type Quizizz. Okay, Quizizz pun tengok ejaan dia agak lain sikit. Type join a game. Okay, enter. Okay, click join again. Okay, here we have quiz code to enter enter code gain Jadi masukkan kod gain yang saya dah generate ni lah masukkan kat sini dan join lah, dia akan masuk kita punya platform tu lah atau sesi quiz tu lah. Okay, we have 27 participant. Okay, I will start the game for those who late, you can still join because I have shared in WhatsApp group the info for Quizizz question with the code you can still join. Okay, tak apa, kalau lepas ni ada request lagi, kita ada lagi banyak, saya ada banyak soalan tak ada masalah. I do have a lot of the question to play together if you request to do so. Okay, I start now for this second quiz. Okay, if you want to late to join, you can still join enter the code, tapi masa mungkin pendek. Okay, I start the second quiz now Start second quiz kat mana? Okay, for those who late, you can refer to WhatsApp group to get the info Okay, please give cooperation, turn off your mic because I listen some noisy here. Please turn off your microphone.
Oh, very great kita ada peserta yang dah tamat soalan. Agak menarik. Okay, dia follow the ranking ada dah hampir. Okay, yang 2 orang peserta kita ni tie Oh, great Ada peserta yang tie. Wah, this question is very easy The accuracy almost more than 80%. Okay, soalan ni tak ada makan bonus lah kalau saya buat macam ni kalau dekat kelas saya, if the question, the performance of the question from student more than 70, 80 like this, we consider the question is fair to student to score higher or better mark Wow, we got almost perfect score from I think the top the 5 top 6 top Wah, accuracy dah turun Our accuracy is start going down a little bit. Kita punya peserta load ni still not answering any question I don't know why. Oh, Siti Hajar, macam mana nak join quiz? Just go to Google go to Google, type quizzes, join a game Okay. Kemudian masukkan kod key in code game Okay, yang terkini ni yang sedang peserta progress main sekarang adalah kod dia 32 saya dah share dekat chat dalam Google Meet dan juga boleh lihat dalam WhatsApp. Peserta boleh jawab lebih pada sekali. Ini bergantung pada setting kita Boleh. Peserta boleh jawab lebih sekali. Sama ada dia pun boleh duplicate ID kalau dia buat cuma kita ada authority untuk kawal benda tu. Okay, nanti lepas ni kita akan bincang sedikit ataupun explain pelaksanaan kalau kita dah sediakan soalan macam mana kita nak handle quiz supaya tak berlakulah perkara yang dibangkitkan tadilah peserta nak jawab lebih sekali, peserta nak duplicate ID. Okay, perkara ni kita dapat atasi sebenarnya. Cuma kita perlukan cara kita kawal Kita boleh strict design system ni ataupun kita boleh lenient design system ni. It's up to us kalau nak tegas sangat boleh nak tegas sangat boleh Kalau nak lenient okey, boleh, tak masalah. Tapi our objective bukan nak bagi student resah we're not going to have a student inferior or they feel worried. Just put element of enjoyment, element of fun a little bit but we going to assess them. That our goals Okay, nak tanya macam mana nak ubah background soalan yang warna purple. Nanti lepas ni kita akan pergi kepada sesi untuk create soalan sebab create soalan ni kita kena buat sendiri. Tapi ada juga cara yang pantas. Nanti saya akan share juga macam mana nak buat cara lebih pantas. Ada, tak ada masalah Okay, so far accuracy saya rasa agak bagus untuk quiz yang kedua ni. Almost 80% achievement. Okay, a few still not answering Okay, tinggal 2 orang lagi. Lut dengan Mi tak jawab apa ni. Saya pun tak kenal nama spesifik ni, tak apalah. Mi ni masih tak jawab mana-mana soalan. Tak apa. Try je jawab dulu macam mana tengok. Okay, kita beri masa supaya setiap peserta ada sesi pengalaman atau sesi bermain dengan quizzes Okay, lepas ni sepastilah anda semua takkan main quiz lagi lah sebab anda adalah creator untuk
quizzes ni jadi hanya beri kepada student So after this, you're going to be a master of the quizzes. Just deploy or give your quizzes question to your student. Okay, of course within this course, you have to pretend to be as a student or the members to play this part of the quiz. Okay, we have another newcomer. Okay, saya beri masa pada newcomer ni tengok soalan, baca, kemudian pilihlah mana soalan. Untuk sesi quiz yang kedua ni kita ada banyak pilihan features. Ada yang memilih multiple choice, ada yang isi tempat kosong. Okay, here we have a correct score. Ini bagus ni, skor yang tinggi lah ni kita ada our top scorer Muhammad Nazri, Tania, Syahid, Burhanuddin, Tania, Khalid, Nur Ain, Sazali, Dr. Hilmi, Lawai, Syam. Ini semua top scorer ni. Ini semua geng-geng 4.0 CGPA ni. Okay, the rest still okay the performance still okay. Lebih pada separuh tu kira okay lah, no problem lah. Okay, while waiting our newcomer answering any the rest question, kita boleh adakan sesi soal tanya soal jawab. Okay, any other question you are going to ask? Warga negara mantap high scorer. Kenalah sebab dah sangkut paut dengan kita punya trivia Okay, soalan kedua ni lebih kepada trivia lah Okay, saya buka sesi sedikit pertanyaan untuk sesuaikan dengan masa kita ada, sementara kita beri ruang kepada our newcomer to complete their answering the rest questions. Okay, Dalila, Mazu still not give any answers. Okay, try to answer any question. Okay, we can use our platform WhatsApp group to answer to issue any question. Okay, also we have a chat site to put any other question. Kalau soalan kuis boleh pakai quizzes. Boleh. Cuma penandaan dia bukan secara auto. Nanti dalam sesi untuk membina soalan kita akan terangkan lebih jelas. Boleh, kita boleh buat soalan essay kalau kita mahu. Tapi mungkin cara marking dia berbeza lah. So kita lebih prefer dengan features yang dia adakan yang untuk lebih mudah kita jawab. Saya kalau soalan essay ni saya lebih prefer guna Google Form Google Form sebab dia fleksibel lah kan, masa dia pun kita boleh panjangkan untuk berapa lama. Quizzes ni we just perform within 5 or 10 minutes Tapi quizzes pun ada pilihan We have also the features or capability to assign this question to give a delay. Bila masa nak buat? Katakan kita nak buat esok lusa, kita boleh assign soalan tu akan di launch, this particular question to be launched with a certain date. Itu pun option yang kita ada, nanti kita boleh tengok Okay, still waiting two other members, Dalila and Hiyama, to answer the rest of the question. Okay, biasa kalau saya buat quiz yang betul-betul for my quiz in my lectures hour, I just set a time let's say 10 minutes. Okay, after that I give some grace time, maybe 1 minute extra, and then I will end the session whether student finish or not, completed or not. Okay, no more extension time, I will end the game.
Okay, while waiting our new comer or new participant to complete the rest of question, anyone to give any answer, to give any questions? Okay, for those who just start join this quiz session, okay, we already starting our quizzes, quizzes game. This is the second part of quizzes game. You can refer to WhatsApp group or the chatting site. I put the info. You can still join the session to have experience playing quizzes, quizzes tools. Okay, almost finished. I will end the session or end the game. Okay, so we finish and our game. Okay. Okay, biasanya lepas kita habis game, kita akan boleh download on the spot result tu. Tapi saya tak nak tergopoh-gopoh. Biasa saya buat quiz tu, saya tak nak tergopoh lah. Jadi sebenarnya dia ada simpan dekat report. Okey, dekat report sini. Ini best. The best still running. Okay. Okay, ini ada dua tadi yang kita telah completekan our games, our quizzes questions. Okay, ini rekod ni ataupun report ni kekal. Jadi kita boleh download. Contoh salah satu lagi kita ambil. Kita klik kat sini, kita download. Kita download. Okay, bila kita download, kita dapat file Excel kat sini lah. Okay, jadi kita nak lihat detail dia macam mana. Okay, kita klik. Ini report secara keseluruhan setiap partisipan atau pelajar, kalau kita pelajar-pelajar kita lah, dan soalan apa dia jawab. Jadi ini bukti lah. Bukti pilihan jawapan yang pelajar bagi lah. Okay, ini setiap pelajar. Jadi susun macam ni, nama dengan dia punya markah. Soalan apa, okay. And then untuk lihat secara lebih mudah, kita pergi kat sini lah. Skor dia berapa, akurasi berapa. Jadi yang ni lah markah yang kita akan key in dalam kita punya TCRS atau SAS lah. SAS. Kat sini pun kita boleh tahu pelajar tu guna device apa. Ni guna iPhone, ni guna laptop biasanya ni kan. Ni smartphone. Jadi kita tahulah pelajar kita tu guna device apa. Cuma markah ni kita boleh manipulate sikit lah kan. Kalau ni 80 ni, kalau quiz kita buat 10% ataupun kita buat 5%, mungkin kita boleh ambil 4 markah daripada total. Kalau satu quiz 5%, kalau ada 2 quiz kita buat 10%, let's say lah ada example. Okay, 80 ni kita boleh jadikan 4 out of 5 kalau satu quiz. Kalau satu quiz 10%, okay, 80 ni kita boleh letak skor dia 8 out of 10. Okay, ini cara kita nak ambil result, report daripada quizzes kita. Okay, jangan risau, yang kita ada kat sini semua kekal. Dia masih berada kat sini, tidak hilang. Okay, ni senarai quiz yang saya telah gunakan selama ni untuk permainan bersama pelajar saya. Okay, ada berbagai yang tengok ini dah sampai hampir 600 lebih, 500 lebih. So banyak kali saya ulang. Jadi untuk soalan yang kita bangunkan dalam bentuk quiz dan penilaian kursus, saya biasanya akan letak sebagai private. Kan lihat simbol kunci kat sini. Ini private, maksudnya benda ni tidak boleh diakses. Tapi kalau soalan yang umum, if the question quite common and can view by others, okay, we do not have sign as private. Macam soalan yang kita telah mainkan tadi.
So better letak yang biasa lah. So tak adalah dia punya secure untuk simpan soalan tu secara tertutup. Kita lebih open. Okay, before we move to design or create the question, if there any question, ada soalan tak? Report tadi nak retrieve kat mana? Okay, kita tak create account lagi. Kita hanya nak tunjuk feature dalam ni. Sebenarnya ada kat sini, dah create account nanti kita pergi kat report sini. Kat report sini kalau kita klik, dia ada list lah, list dengan tarikh yang kita telah mainkan tadi lah. Tadi kita baru main kan, ke sini lah. Kita boleh refer lah kan sini mana quiz yang kita telah. Jadi kita boleh import atau download report kat sini. Okay, kalau tak ada soalan, if there no question, okay, saya minta semua create account sendiri. Sebab kalau kita lihat slide ni, saya tunjuk balik slide ni. Okay, slide ni nanti saya akan kongsikan dekat WhatsApp group kalau rasa nak rujuk. Okay. Okay, sekarang ni minta semua peserta untuk create account. Create account. Sign as teacher. Inilah proses dia daripada sign sign account ke create pilih sebagai teacher kemudian kita akan pergikan peringkat sini untuk develop soalan Okey, saya minta semua peserta pergi Google dan create account Quizizz maknanya pergi Quizizz dan create account So saya dah tak boleh nak create account sebab saya dah ada account. Jadi kalau saya klik Quizizz ni dia akan pergi account saya terus sebab saya dah save password dia. Just klik quizizz.com. Okay, saya auto dia ada detect account saya tak buat apa tadilah follow slide ni Okay, sign up dan pilih as teacher Okay, slide ni. Okay, peringkat ni lah, sign up, select occupation and then lepas ada account, kita akan create soalan kita sendirilah Okay, saya minta semua rakan-rakan peserta kat sini create account dan kita nak start create quiz So ada beberapa perkara yang saya rasa agak menarik dalam quizzes ni. Sebab bila kita lihat features dalam quizzes ni, so ini saya tak buat lagi saya stop dulu. Okey, saya tak buat soalan lagi. Dekat sini dia ada listkan pelbagai soalan dan dia dah groupkan So they already publish a lot of variety questions that share from others content creator or quiz creator Kat sini kita boleh refer pelbagai quiz in any team or group of genre. So ada dalam English, social study, science, computer, technical education, creative, health, apa lagi mathematics, general knowledge. So soalan ni biasanya didesign dan di-share secara public Tapi macam saya buat tadi, ada jugalah. Cuma ada beberapa soalan yang kita kena securekan sebab kita tak nak student boleh access dengan mudah. So nanti kalau student access, they know the kind of the question. Jadi macam soalan bocor So we want they to access our set of a question to be used as a quiz for evaluation dia akan remark for dia assessment activities Okay, ini adalah pilihan-pilihan yang ada. So kita pun boleh cuba main kalau kita nak main secara solo ke secara group tak masalah. Ini nantilah kita akan lihat kalau kita nak lihat dia pun contoh. Okay, sekarang ni kita nak create quiz Okay. Okay, sudah create account. Okay, sekarang kita pergi sesi untuk create quiz. Create quiz.
Okay, kat sini kita letak je apa-apa nama subjek kita nak. You can insert any subject do you like. If you prefer your course, your topic, whatever lah kan, tak ada masalah. Okay, buat je nama-nama apa. Katakanlah saya nak letak isu semasa sekarang kan, pandemik COVID-19 kan. Letaklah, ni contoh saya nak buat lah kan. Jadi kalau peserta nak ikut-ikut lah, tak nak ikut pun tak apa mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okay, you can start any topic or any name for your quiz. Prefer you use your course or your subject matter. Jadi boleh kita ada satu draft tu simpan. Okay, now we can select. We can select for relevant subject. Okay, kalau kat sini pandemik ni mungkin health issue kot. Letak election in science, history, okay, life. Katakanlah macam tak ada lah, tak apa. Taruh others lah. Tapi bila others ni dia groupkan banyak lah sikit dalam list type of quiz tu. Itu kalau kita nak buat secara umum. Katakanlah ini kita nak buat secara secure. Okay, kita boleh pilih mana-mana lah. Sekarang ni saya nak katakanlah others lah. Saya tak nak pilih yang ada jenis others. Okay, next. Okay, kat sini kita boleh pilih jenis soalan yang kita nak design satu persatu. Okay. Kat sini kita boleh letak gambar rujukan untuk set soalan. Dan gambar ni dia tak display untuk pelajar. Gambar ini untuk list soalan quiz kita lah. Jadi kalau kita buat banyak, if we design or create a list of the quiz, okay, when we notice the picture, we know already this quiz relate to this what topic. Okay, ini tak apa, ini optional. We can insert the image or not, we just blank, it's okay. Okay, let's say we start with multiple choice. Okay, letaklah apa-apa soalan kita nak buat. Okay, katakanlah kita nak start soalan bila when did the COVID-19 start outbreak di Malaysia contohnya lah. Okay, kita buat soalan ni. Okay, kita letak dulu November 2019. Okay, contohnya. Di sini kita letak December 2019. Ini kita letak Januari 2020. Ini kita letak Februari 2020. Okay, we know already the correct answer, isn't it? Okay, let's say we have already 4. We can insert more if need. No, typically we have only 4 options. Okay, we know our outbreak in Malaysia start in December. Okay, we just click December, right? Okay, I know in Wuhan the pandemic start much earlier, as November. Okay, we say. Okay, we have already one question. Okay, here we have, okay, ni ada masa ada yang peserta tanya masa. Okay, sini kalau soalan yang very straightforward, nothing to think much time. Okay, we can start 30 minutes or 20 seconds. 30 minutes okay, 30 seconds. 30 seconds is quite okay. Okay, if you, let's say you have a long question, taken time to figure out, okay, you can put more. You can extend to 60 seconds or 1 minute or 2 minutes, 3 minutes, is up to you. Up to us. Okay, we have already one question finished. Okay, next we go to next question. Okay, this time we want to, let's say we want to choose chat box. Okay. Apa-apa soalan ni kita nak buat
how to break the transmission of COVID-19. Okay, first practice. Social distancing. Okay, second one, always wear the mask. Okay, the third one, always wash your hand. Okay, take medicine. Okay, this is the list of the question. So we know there is a 1, 2, 3. The correct answer relate to this specific issue. Okay, because they've taken some time, maybe we can extend the time up to 60 seconds. See? Okay, this question, student have to take more than one answer. Okay, during the session, you have to remind the student. So some question require to take more than one question. Okay, some question maybe one question only. So this question only one correct answer. So this question need 3 together correct answer. Okay, let's move to other question. Okay, fill in the blank. Fill in the blank. Okay, what is the full name of COVID-19? So we put the specific answer for coronavirus disease and coronavirus disease. Coronavirus disease. So we have others. So we have other alternative. Let's say we want to put others answer to be similar, correct? Okay, corona virus disease 2019. Or you can put some more if maybe we expect student answer quite similar. You can do more option. Coronavirus disease 19. But the correct answer is 2019, isn't it? If you put like this, it's incomplete. Let's say if we can accept this question, it's okay, no problem. Okay, we want to maybe extend this time. Okay, we put let's say okay 2 minutes if you think they have to take some time to figure out with the specific correct answer. Okay, that's all. Okay, some ask for open-ended question.
Okay, you can create also open-ended question. Okay, but here the issue, we can create open-ended question or essay question. In quizzes, they don't have option to give a score, because the type of the answer quite differ compared to a student. Ini kita kena marking sendiri lah kot. Kita kena buat sendirilah keadaan marking. Dia akan record jawapan ada, tapi markah dia tak boleh auto generate. Tapi yang tadi, of course dia akan auto generate markah kita lah kan. Okey, yang ini mungkin apa-apa lah kita boleh buat Okay, give your suggestion to contribute any ideas that can help our frontliners okay, sebentar. Okay. Nanti dia akan beri ruang kepada pelajar untuk jawab. Okay, ini kita mungkin panjang sikit lah kan. Bagilah masa 3 minit katakan dia nak fikir, dia nak type apa kan. Okay. Okay, katakanlah kita dah selesai buat soalan ni. Okay, kita boleh letak kat sini apa-apa gambar kita nak. Contohnya lah kalau kita kata kita nak letak gambar corona virus kita rasa sesuai sangat letak gambar tu contoh lah kita pilih lah, kita tahu gambar ni lah ini sesuai ni. Kita carilah gambar tadi gambar yang kita dah download tadi. Kalau rasa nak guna gambar yang sesuai. Okey, dah ada gambar Okey, select English. Okey, kita gunakan soalan tadi English. Okey, level level ini pun penting. Okey, kita tanya soalan ini untuk level mana? Katakan universiti. Okey, soalan universiti lah. Kalau bukan universiti, profesional lah. Kalau sekolah, sekolah lah level mana kan? Contoh kan, kita kata untuk universiti lah contoh. Okay, public. Ini penting If we design that particular question for our course, for our student only, okay, you can save this private. Only you can see the question. Then you can share if you like. If you not, you can private it. Okay, let I put as public because this quite common question, can be shared to others. Okay, now we finish already. Create the question. Okay, then we done. Okay. Now we move to how to launch. How to launch the game. Okay, there is some option. You can practice first. You want to have some your personal experience. You want to analyze the question. Okay, you can select this one. Play. Okay, play lah. Bila play ni kita main lah. Okay, dia akan mimikkan kita menjadi peserta. Okay, play. Okay, kat sini kita boleh pilih sama ada nak letak timer ke tak nak timer ke sebagainya. Kita akan nak set hold lah, play lah. Okay, ada lah dia punya sound pun ada. Kalau kita nak turn off, nak mute lah. Okay, kita tunggu soalan pertama. Okay, how to break termination or okay, ini betul. Ini betul. Ini betul. Okay, dah kita dah jawab. Okay, betul. Okay, dapat kita punya meme Okay lah, suka dapat yang tengok kan. Okay, kita mula naik skor kita. Okay, kita lihat. Okay, when did the COVID-19 started outbreak in Malaysia?
Okay, kita fikir masa berjalan masa ni terpulang kalau nak ikut tak nak ikut tak, sebab dia still dia berjalan dia tak ada masalah. Kita boleh biarkan dia berjalan sebagai lama mana pun tak kisah. Pilih-pilih okey. Disember, okey betul. Ada still lagi Okay, gives you response. Okay. Okay, follow the rules or guideline from the authority. Saya sebut sahabat ringkas lah kan, tak salah. Okey, ini mungkin masa panjang sikit kita bagi student. Okey, student fikir ada apa? Corona apa? Okey, virus. Okey, type disease. Betul lah kan? Contoh dia macam tu, submit. Okey, kita score full mark kan, tak apa-apa. Kita buat soalan kita tahu jawapan je kan. Okey, dah selesai. Itu untuk kita bermain secara solo, yang mana kita nak lihat soalan tu kalau kita perform macam mana jadi dia. Okey. Selesai soalan yang kita dah design tadi. Okey, cuma sekarang ni saya nak share bila kita nak buat sesuatu quiz. Ni kaedah untuk kita kurangkan peluang pelajar untuk melakukan aktiviti meniru. Okay, contoh soalan ni. Ni soalan saya copy daripada list yang ada. Mental health issue ni cuma saya redesign ataupun saya ubah sikit lah konten ni. Katakanlah saya nak launch soalan ini. Okay, biasanya kita akan buat ni lah. Play live untuk kita share dengan pelajar kita. Okay. Dia ada option kat sini. Nampak tak sini? Okay, tadi kan ada soalan tanya kan, pelajar boleh buat berkali. Okay, kat sini kita boleh set unlimited. Pelajar ikut suka dia nak suka kan. Tak, kita strict kan, kalau kita nak strict kan, satu kali je. Tapi kalau kita buat strict macam ni, pelajar dia kena log in maksudnya pelajar ni kena masuk sebagai register user lah. Maksudnya dia ada account sebagai pelajar lah. Jadi itu kalau kita nak strict lah kan. Tapi kita buat unlimited. Tapi tak apa, pelajar kita kawal dia dari segi ID. Kalau pelajar ada ID lebih dari satu, kita disqualified. Itu yang saya buat, saya impose dalam kelas saya. When I did this quiz session, I explain to student, those have more than one ID, you are disqualified. Itu je, senang je. Ataupun kalau saya nak lenient sikit, okay, any student have double ID or more ID, I will take the lowest mark for this quiz. Maksudnya kalau dia buat 2 kali kan, saya akan ambil markah yang paling rendah. Itu pelajar tu tak berani lah kan. Nanti buat lebih rendah. Okey, ada soalan. Quiz boleh digunakan untuk ujian dan final. Saya tak galakkan platform lain boleh kita gunakan. Untuk sajalah nak beritahu saya ada satu lagi sesi untuk menerangkan penggunaan platform yang lebih robust untuk melaksanakan ujian dan final exam iaitu exam.net. Saya ada satu sesi lagi pada 7 Julai nanti. Itu lebih sesuai lah. Okey, saya nak teruskan yang ni. Okey, name factory, okey, tak apa sangat. Okey, give answer student boleh lihat dia jawab betul atau salah ataupun nama kita. Kalau kita nak off, kita off lah. Maknanya student tu tak tahu dia jawab benda tu betul ke salah. Terpulang. Saya biasa on je biar student tu sedar diri. You jawab salah, ini jawab betul. Itu saya punya lah. Give student that they can notice which answer is correct, which answer is
what their answer, why their answer is incorrect. Ada jawapan yang lebih betul Okay, show answer post game pun boleh juga, tak masalah nak buat. Okay, student can see countdown time each time. Okay, jadi soalan yang kita buat ni, pelajar ni boleh lihat masa bergerak ataupun dah ada ladder, maksudnya tracking lah, masa tu bergerak dan nak habiskan. Okay, ataupun kita boleh off. Show ladder board. Ni pun sama juga. Peringkat kenaikan seseorang punya performance lah. Okay, ini yang penting. Ini yang kita boleh consider to avoid chances student to cheating. Okay, first shuffle question. Okay, biasanya quiz we design have more than 5 question kan. Okay, kalau multiple choices kan, ataupun fill in the blank kan kita buat banyak soalan. Okay, katakanlah kita buat 6, 7, 10 soalan. Okay, we can shuffle the question. Okay, setiap pelajar, every student, each student they receive on the same time with different list of the question numbers Jadi each student side by side katakan dia dulu apa kita boleh kawal lah sekarang ni. We cannot control their sitting position but if they refer they just stare at their colleague phone, you receive other question. Itu soalan yang kita boleh kemukakan ataupun kita boleh set Dan soalan jawapan. Okey, aturan jawapan dalam kita punya create soalan, we create the question, we have list answer option Okey, itu yang list dia ada, tapi untuk play kita boleh shuffle. Makna soalan jawapan ni dia bertukar tempat They put a jumble not really in order lah Okay, each student receive shuffle answers. Jadi tak boleh lah, student tak boleh meniru. Okay, yang ni option redemption question. Ini sekiranya kita nak beri peluang pelajar, we give some opportunity, any question to give chances. Tapi saya tak buat lah, saya buat one shot dia. You dah jawab no more turning back one way ticket ni kan, satu ke dapat. Okay, show memes. Okay, ini pun saya rasa perlulah sebab kita nak ada elemen gamification. Jadi pelajar lihat jawapan betul, dia rasa seronok lah kan. Tapi stres juga kalau 2-3 kali jawab dapat meme yang tak bagus kan. Ini pun jadi, tak apalah, ini pun kadang-kadang memberi ruang sikit pelajar, tak berapa stres lah. So kita dah set semua ni. So kat sini kita boleh buat secara klasik, mana one by one Ini kalau kita set test, dia jadi strict sikit lah kan. Saya tak pernah cuba ni sebab dia mungkin set up lebih lagi. Team, kalau kita nak kelompokkan team mana, nak sokong team mana, itu pun saya tak buat sangat. Saya buat klasik one by one Jadi lepas tu kita akan launch continue, dia akan boleh main Yang tadi yang kita masukkan, ni kita share dengan student code dan sebagainya. Dan kita boleh start itu dia punya cara pelaksanaan. Okey, satu lagi saya nak share. Selain daripada play real time, kita boleh jadikan juga assignment. Masuk assignment macam ni. Kita beri masa. Kita dah katakanlah kita tak ada dekat universiti ni. Jadi kita ada outstation, tapi kita nak buat juga quiz pada hari kuliah kita yang kita tak ada. Boleh? Kita assign that particular question bila nak buat. Contohnya, saya akan buat quiz pada hari Khamis, 26 bulan, pukul berapa? Kelas kita start pukul 9 pagi. Saya set 9 pagi. Okay, sharp 9 pagi. Okay, then kita continue. Okay, then continue. Kita share link ni. Ini dia boleh tulis ke Google Classroom ataupun kita beri kod ni kepada pelajar. Jadi assignment ni pelajar nanti boleh masuk dan masuklah untuk jawab. Nanti kalau kita boleh monitor kita dah tengok pelajar semua jawab, kita end game lah. Itu option yang Quizizz boleh buat kalau kita tak nak buat
real time soalan, real time session to our student. Okey, saya rasa itu berkenaan prosedur ataupun cara untuk kita design soalan dan kita launch kita punya quizzes, set of quizzes question to our student. Okey, saya harap peserta dah berada pada peringkat create account dan create question. Ada question, yang ni option ini option. Nak main sendiri, tak nak main sendiri option. Cuma kita dah ada sini. Okay, next. For activity assignment, simple, tak masalah. Saya akan sediakan template. Okay, create your quiz account. Dah create tadi kan? Okay, create your own set question, quiz. Buatlah soalan, 6 soalan, minimum 6 soalan. Okay, play as solo, practice. Save the question in PDF format. Ini saya akan tunjuk nanti. Dan submit to this link. Ini pun saya akan share dalam WhatsApp group. Okay. Untuk assignment cover ini saja. Nanti saya akan share dekat WhatsApp group apa template yang saya sediakan. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita dah ada set soalan ni. So, macam mana kita nak jadikan ni bahan bukti yang kita ada set soalan. Okay, kat sini kita ada print. Print. Kita klik print. So dia akan save soalan kita ni dalam PDF. Okay, ni kalau kita print dia akan print tapi biasanya kalau kita print dalam PDF. Kalau print biasa boleh juga, tak masalah. Tapi saya biasa print dalam PDF, nak jadikan dia bukti. Kita savekan dia. Okay, sekarang saya dah ada satu quiz PDF lah untuk kita simpan sebagai bahan bukti untuk kita buat 5MP lah kan. Okay, bukan itu saja kita juga dapat share soalan yang kita design ni. Ini bukan soalan saya design lah, saya pergi soalan saya. Okay, katakanlah saya nak share soalan ini. Okay, saya boleh share juga soalan yang saya design ni kepada rakan yang lain. Okay, kat sini kita ada ramai yang dah daftar kan. Contohnya saya nak share dengan sahabat saya, ini Ahmad Rakib. Ahmad Rakib, apa email dia? Saya klik je kan, saya share ke Ahmad Rakib. Okay, nanti Ahmad Rakib akan dapat receive. Kenapa tak dapat tu Oh, saya dah share ni, saya dah klik, saya dah share lah. Ini kalau kena saya personal name Katakanlah saya nak tarik nama kita punya moderator Azli UTHM.edu.my. Okay, saya akan share dengan moderator kita lah. Okay, saya dah share dah, dia dapat masukkan lah dan lihat soalan ni so itu option kita ada lagi lah. Okay, masa kita create soalan, kita juga boleh letak gambar kalau kita nak Macam ni tak gambar kan? Ni ada gambar. Okay, ini masa kita design soalan. So kalau kita lihat dekat soalan ni, saya nak tunjuk edit macam ni. Okay, kat sini ni kita boleh letak gambar. Okay, kat sini kan. Kita boleh letak gambar kalau kita nak lah. Kita boleh tukar-tukar gambar lah kalau kita nak ni. Ni remove image kalau kita tak nak image ni lah, kita masuk image baru. Tak masalah. Ada setengah-setengah soalan kita memerlukan gambar untuk student lebih faham lah. Okay, saya bagi contoh saya punya soalan Soalan saya buat memang saya letak gambar supaya pelajar nampak lah kan. Okay, ni kan. Okay, soalan ni memerlukan gambar. Sebab pelajar kena pilih gambar ni berkenaan dengan relation apa. Ada contoh gambar lah. Untuk pelajar lebih jelas soalan berkenaan dengan apa. Okay, ada soalan lagi.
soalan fill in the blank, boleh ke quizzes detect jawapan pelajar lebih daripada satu perkataan? Boleh. Kalau soalan tu fill in the blank, kita boleh set soalan jawapan dia. Okey. Okey, ada soalan-soalan lain lagi? Okey, saya akan share Google link untuk nanti submit assignment dan template. Saya akan share dekat template untuk assignment. Assignment, saya dah ada assignment ni. Okay. Okay, saya upload assignment yang sepatutnya dihantar lah. Ini template yang boleh dirujuk. Pakai template ni lah, sama, senang. Join pakai handphone, boleh je, tak masalah. Guna handphone boleh. Okay, saya akan pergi link untuk hantar assignment. Bit.ly. Okay, saya akan share link submit assignment. Okay, saya dah share dekat WhatsApp group template tugasan quizzes dan juga link untuk submit assignment. Okay, boleh ulang semua tak macam mana nak sidang PDF? Boleh bos. Okay, contoh kita ada soalan ni. Okay, lihat kat sini ada gambar print. Okay, klik print. Okay, ni kita ada dah ni. Soalan-soalan yang kita. Yang bagusnya dia jawapan sekali soalan jawapan sekali. Yang ini yang tak ada jawapan ni sebab dia open ended jadi tak ada jawapan spesifik lah. Jadi kita print. Ini print ni tengoklah kalau setengah komputer dia print terus tapi saya ni ada option saya ada PDF, saya set PDF ya. Okey. Tuan yang tak ada WhatsApp group macam mana nak dapatkan tugas tersebut? Macam mana dapatkan tersebut? Patutnya kena daftar nombor dengan moderator Kena daftar nombor Tak apa, yang tu saya settlekan, tak apa. Yang tu saya settlekan. Kena daftar nombor dengan moderator. Saya share ni sama. Okey. Macam mana letak simbol dalam soalan? Simbol apa? Saya tak faham simbol apa maksudnya. Simbol apa? Adakah simbol yang masukkan tu tanda seruan ke? Ataupun gambar peta. Okey, sekejap. Ada. Kita pergi contoh yang ni edit. Cuma dia limitkan sikit lah. Dia tak semua benda askara kita ada Kita ada sini match kan. Ni. Kalau ada lagi lah kat sini. Yang kita nak power ke, nak color kan ke, kata kalau saya ni saya nak bagi dia bold. Color kan lah, color merah. Kata kalau saya nak bagi dia sini underline dan okey. Jadi macam tu lah. Boleh je. Cuma tak banyak benda simbol dia ada lah. Kalau map ni kat sini kot. Boleh pilih lah map equation kita nak sangat ni berapa dia punya bentuk. Roman ke apa ke kat sini kot kita boleh import. Okey. Boleh type similarity. Tadi saya dah tunjuk kat sini kita ada map equations. Kalau kita nak. Saya tak pasti saya pernah cuba sebab saya tak ajar map sangat Mungkin ada, boleh kot. Ni boleh ni. Boleh kot. Boleh tu. Boleh lah tu. Map ada. Grid ada. Advance. Macam-macam ada boleh. Tak ada masalah. Okey.